তো আমার সকালের ভোগ দেওয়া শেষ হয়ে গেছে, আর দুপুরের ভোগ খিচুড়ি আর সবজি এগুলো হবে। তো আমার সকালের ঠাকুর দেওয়া কমপ্লিট। ঠাকুরের কাপড় চেঞ্জ করে তারপরে দিলাম ঠাকুরকে, আর কাগজও দিয়েছি যাতে নষ্ট না হয় ঠাকুরের কাপড়গুলো। আর গোপালকে একটু গালে লাগিয়েছি, টিকাও দিয়েছি। প্রসাদ ভিডিও ফলো করবা হলো यहाँ पे हाथापाई हो गई, फिर उसके हाथ पैर में लगी थी, इसके बाद मेरे को गुस्सा आ गया, तो ऐसी हाथापाई हो गई। अच्छा उठाओ, यहाँ लग गई। जब दोनों साइड लग गया, लग जाती है ठीक है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है होली, तो होली की शुरुआत करते हैं इसको उठाने से। हैप्पी होली, कुणाली, हैप्पी होली कुणाली, सुंदर लगे तो हैप्पी होली। नींद से একটু লও না করুন। আমার একটা ডকুমেন্টারি বানিয়ে রে, ডেইলি কাজ।